इसराइली बमबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों में 856 बच्चे शामिल हैं और आपको ये बताएं कि 936 खवातीन भी शामिल हैं। हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक में आगे गए, लाइक पब्लिक में आके ये कहेंगे आओ जंग के लिए चलें, या आप जंग के लिए तैयार हो, आप जहाद के लिए तैयार हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते या खुद क्यों नहीं चले जाते? देखिए ये सियासी बयान है और इलेक्शन आ रही है, सियासी बयान दे रहे हैं। उनके आपने अच्छी बात की कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हमें अवाम को ये वर्गला रहे हैं, यूथ को वर्गला रहे हैं कि वो इधर ऐसे आए, ऐसे मसले का हल नहीं है। आप अपने জয় হিন্দ বন্ধুরা, এই সময় ইসরায়েল আর হামাসের মাঝে ভয়ঙ্কর লড়াই চালু আছে। অনেক লোক মারাও গেছে। যেখানে ইসরায়েলের 1400 লোক মারা গেছে, তো সেখানে আবার ইসরায়েলের জবাবি কারবাইতে 5900 প্লাস মতো ফিলিস্তিনি সহ হামাস জঙ্গি মারা গেছে। তখন ইসরায়েলকে এই সমস্ত নিয়ে পাকিস্তানি তো অনেক রেগে লাল। এমনকি পাকিস্তানের যে নেতা আছে তারা এটা বলেছে যে সমস্ত পাকিস্তানি জনতা একসাথে হয়ে আমরা হামাসের সাথে লড়বো আর আমরা ইসরায়েলের নাম নিশান দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। মানে পাকিস্তানের ব্যক্তিরা হামাসের সাথে লড়বে, জিহাদ করবে ইসরায়েলের খেলাফ। তো এখানে প্রশ্ন একটাই, সাদা মনের সহজ সরল প্রশ্ন, যে এই সমস্ত পাকিস্তানিদের থামাচ্ছেটা কে? মানে জিহাদ যে করতে দেবে তাদের থামিটা রেখেছে কে? না সবটাই তাদের গাল গল্প? তো চলুন পুরো এই টপিকের উপর পাকিস্তানি মিডিয়া সেখানে কি বলে আর কি বলতে চাইছে সবটা আপনারা দেখে নিন। है कि भाई गवर्नमेंट जो करे, जिसकी भी साइड ले, फलस्तीन की साइड ले, इसराइल की साइड ले, हम गवर्नमेंट के मतलब ये है कि हमारा ये फर्ज है कि गवर्नमेंट का साथ दिया जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक में आगे गए, लाइक पब्लिक में आके ये कहेंगे आओ जंग के लिए चलें, या आप जंग के लिए तैयार हो, आप जहाद के लिए तैयार हो। ऐसे आपको नहीं लगता है कि अगर जंग की बात की जाएगी पब्लिक में, अपने बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जंग के लिए जाना है, इंडिया में जंग के लिए जाना है, हमने फलस्तीन उधर अपना इसराइल जाना है, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते या खुद क्यों नहीं चले जाते? देखिए ये सियासी बयान है और इलेक्शन आ रही है, सियासी बयान दे रहे हैं। उनके आपने अच्छी बात की कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हमें अवाम को ये वर्गला रहे हैं, यूथ को वर्गला रहे हैं कि वो इधर ऐसे आए, ऐसे मसले का हल नहीं है। आप अपने लगता है ये मजहब कार्ड खेला जा रहा है? बिल्कुल मजहब कार्ड पड़ेगी, बिल्कुल मजहब कार्ड, हिंदू मुस्लिम और दूसरे जितने भी मजहब है आपस में नफरतें बढ़ जाएंगी। देखें ये मजहब कार्ड पाकिस्तान में पहली दफा तो नहीं ना, फिर आप देख लें पिछले 16 माह या उससे भी पीछे देख लें, यही मौलाना फजलुर रहमान था जो कहता था कि औरत लीडर ही होना चाहिए, और ये अभी मरियम को मान रहा है। तो इनकी एक एक बात देख लें भाई, ये कहीं पर भी हम स्टैंड नहीं ले रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूथ है उनमें भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी गलत लोगों के हाथों में डील हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मतलब हम ये स्टेटमेंट तो दे देते हैं हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं चलती, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। और वो लोग क्या कहेंगे, मतलब कि भाई ये इनके पॉलिटिशियन जो उनसे हैं वो जंग की बात कर रहे हैं पब्लिक के साथ, इनके पॉलिटिशियन जो उनसे हैं वो इंतशार दिलवा रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया कि भाई कश्मीर को भी हमने ऐसे ही आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना है। क्या लगता है आपको, ऐसे हमारे रिलेशन नेबर के साथ भी खराब नहीं होंगे? बिल्कुल हमारे ऐसे रिलेशन काम का, मैंने पहले भी बात की, जो हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल देख लें तो वो भी देख लें, वो भी क्या कर रही है। तो मेरा तो ये स्टैंड है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो अच्छी की जाए, हमारी जो यूथ है वो इनकी बातों में ना आए। बिल्कुल ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इनके बच्चे बढ़ पा रहे हैं, इनको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा भाई इलेक्शन आने वाले हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई आती है, लेकिन पॉलिटिशियन, अभी ये जुम्मे वाले दिन रैलियां हुई और अभी कल भी हुई रैलियां, उसमें पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है कैप्टन सफदर, आप जानते ही होंगे, नवाज शरीफ के सानिल ना है, उन्होंने पब्लिक रैली में ये बोला है कि क्या जिहाद के लिए तैयार हो, क्या आप जो गज़वा हिंद के लिए तैयार हो, हमारा जो एटॉमिक बम है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। पब्लिक को इस तरीके से कहना कि भाई जिहाद के लिए चलो या जंग के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो मुल्क की हमारी खारजा पॉलिसी है ना, वो पिछले आप 16 माह से देख रहे हैं कि हमारा वजीर खारजा जो निगरान है, तो फॉरेन मिनिस्टर, जी वो फॉरेन मिनिस्टर, तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि असल में हो क्या रहा है। दूसरी बात आ गई कि आपने अभी बात की कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, 57 मुल्क हैं इस्लामी कंट्रीज के, और पाकिस्तान उसमें से वाहद है जो एटॉमिक पावर है। और यहाँ पर हमारा हक बनता है एज आ मुस्लिम कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें, लेकिन क्या हम वो मदद कर रहे हैं? दूसरी तरफ देखते हैं, कतर देखते हैं, ईरान देखते हैं, वो प्रैक्टिकली भी इन हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे साथ साथ ही मतलब बात है ना, डिबेट साथ साथ चलेगी। इस टाइम हम कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर है मुस्लिम के लिए, हमने साथ, तो अफगानिस्तान ये बिल्कुल साथ नेबर में है अफगानिस्तान, वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 साल जंग लगी रही, तब हमारा एटॉमिक पावर भी था, तब हमने उनका क्यों नहीं साथ दिया?
جی جو اگر ہم نے افغانستان کی بات کی ہے تو وہ پیچھے رشیا کا چلے جائیں, وہ 1979 میں ادھر ہمارے 88 میں گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اگر کسی افغانی بھائی سے آپ بات کریں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں جو ہمارا حال ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی پاکستان نے پاکستان کی وجہ سے وہ بیک پہ آئے ہیں, پیچھے ہوئے ہیں, نقصان ہوا ہے. بالکل بیک میں آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان 30 سال ہو گئے افغانستان کو جنگ لڑا ہے, بالکل اتنا نقصان ہی ہو جتنا ہمارا یہ 16 ماہ میں ہو گیا ہے. تو آج جو دنیا میں کسی بھی اسلامی کنٹری میں ظلم, آپ اپنے پاکستان میں دیکھ لیں پچھلے 16 ماہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے یہ ارشد شریف کا قتل دے لیں, ضلع شاہ کا دیکھ لیں, ابھی یہ بعد لڑکا ہے اس کے مرڈر کیسے. اسرائیل اور حماس کا اس ٹائم ایشو چل رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان کے اگر گورنمنٹ کی بات کریں ان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں کسی بھی پارٹی کے ہم نام نہیں لیتے, ابھی ایک دن پہلے کیپٹن صفدر جون سے ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دی جون پشاور میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے تیار ہو, کیا آپ غزوہ ہند کے لیے تیار ہو. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے, پبلک میں آ کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے ایسی اسٹیٹمنٹ پبلک میں دینی چاہیے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ دینے سے ان کو وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہی نا. تو ہم ایک مسلمان ملک ہے, تو ہمیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمیں مل کے ان کے لیے اگر ہم کوئی احتجاج وغیرہ یا کچھ کریں تو وہ ہمیں اس چیز کا خود انیشیٹو لینا چاہیے. غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے, شہید فلسطینیوں کی تعداد 2900 ہو گئی ہے. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں میں 856 بچے شامل ہیں, اور آپ کو یہ بتائیں کہ 936 خواتین بھی شامل ہیں شہید ہونے والوں میں. فلسطینی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ غزہ میں 50,000 حاملہ خواتین کو طبی سہولتوں تک رسائی نہیں ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5,500 خواتین کے ہاں اسی مہینے ولادت متوقع ہے. غزہ میں حاملہ خواتین کو فوری دیکھ بھال اور تحفظ کی ضرورت ہے. فریقین عالمی انسانی حقوق قوانین کے تحت ذمہ داری پوری یہ ہے کہ بھائی گورنمنٹ جو کرے, جس کی بھی سائیڈ لے, فلسطین کی سائیڈ لے, اسرائیل کی سائیڈ لے, ہم گورنمنٹ کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا جائے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین پبلک میں آگے کہیں, لائک پبلک میں آگے یہ کہیں کہ آؤ جنگ کے لیے چلیں, یا آپ جنگ کے لیے تیار ہو, آپ جہاد کے لیے تیار ہو. ایسے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر جنگ کی بات کی جائے گی پبلک میں, اپنے بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں, لندن میں پڑھ رہے ہیں, ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جنگ کے لیے جانا ہے, انڈیا میں جنگ کے لیے جانا ہے, ہم نے فلسطین ادھر اپنا اسرائیل جانا ہے, اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے, یا خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ دیکھیں یہ سیاسی بیان ہے, اور الیکشن آ رہی ہے, سیاسی بیان دے رہے ہیں. ان کے آپ نے اچھی بات کی کہ بچے باہر پڑھتے ہیں, اور ہمیں عوام کو یہ ورگلا رہے ہیں, یوتھ کو ورگلا رہے ہیں کہ وہ ادھر ایسے آئیں, ایسے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اپنے لگتا ہے یہ مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے, بالکل مذہب کارڈ پڑے گی, بالکل مذہب کارڈ ہندو مسلم اور دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں آپس میں نفرتیں بڑھ جائیں گی. دیکھیں یہ مذہب کارڈ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں نا, پھر آپ دیکھ لیں پچھلے 16 ماہ یا اس سے بھی پیچھے دیکھ لیں, یہی مولانا فضل الرحمان تھا جو کہتا تھا کہ عورت لیڈر ہی ہونا چاہیے, اور یہ ابھی مریم کو مان رہا ہے. تو ان کی ایک ایک بات دیکھ لیں بھائی, یہ کہیں